Alors, منين فكرنا أننا نديرو Junior Academy été 2019, c'est-à-dire نديرو هاد العام comme première édition. L'objectif c'était de travailler premièrement les soft skills des enfants, c'est-à-dire tout ce qui concerne le volet communication, intelligence émotionnelle, comment vaincre les peurs. Donc c'est surtout des compétences personnelles beaucoup plus que des compétences techniques. Et voilà, alhamdoulilah, وصلنا لهذا الشيء, خدمنا surtout على هاد les éléments هذا. En même temps, on a appris beaucoup de choses parce que ce qui fait la différence entre Junior Academy et en même temps l'école, c'est que l'école, on apprend beaucoup plus la théorie que la pratique. Alors, Naya, c'est surtout travailler là, le savoir-être et le savoir-vivre des enfants. درت جونيور اكاديمي باش ما نبقاش جالسه في الدار، واللي يعجبني في هاد جونيور اكاديمي 2019 بان حنايا كنديروا الحماسه نتاع الجروب وكنجتمعوا وكنلعبوا وكنديروا انشطه زوينين. انا استفدت في هاد اكاديمي جونيور الفرحه و جو مو سوي بيان اميوزي. جونيور اكاديمي زوينه لحقاش كنتعلموا بزاف نتاع الحوايج في كثير نتاع المجالات. واليوم كان عندنا التياتر وداكشي كان زوين، يعني جونيور اكاديمي زوينه وكنتعلموا فيها بزاف د الحوايج مختلفه على يعني بحال بروغراماسيون بحال انفوغرافي. On a fait le dessin, la natation, l'équitation. Ça nous a enrichi بحال des activités بحال programmation, le montage. ولا سورتي اللي داروها لنا في تفوغالت. L'atelier de confiance en soi. درنا سينيفيكاسيون دي كولور وكديونا نلعبوا كنديروا كيخلونا نديروا لونجلي، كنديروا الاسبانيول وكنديروا الفرنسي، كدينا السينما. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'essentiel, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de se faire des amis. Par exemple, quand je suis venue ici, je ne connaissais personne. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis. ونتمناو يكون هذا الشيء العام الجاي.
Alhamdoulilah, c'était une édition et une session réussie. On remercie les parents, on remercie les organisateurs parce que c'était avec une équipe responsable, juste extraordinaire. On remercie les enfants aussi parce que nous aussi, on a appris beaucoup de choses. On a appris la spontanéité, voilà, l'amour d'Yelhom. J'ai envie de dire que certainement, il va y avoir d'autres et plein d'autres éditions. Merci. Junior Academy, c'était vraiment génial. C'était super. On a appris vraiment beaucoup de choses. On s'est pas ennuyé. Au Vive Junior Academy. Junior Academy 2019, c'était top!